Yo, salam alaikum. An filɛli kɛbaga cɛman na musoman ni minnu bɛna tila k'an filɛ kɔfɛ n bɛ fɛ ka nin video kɛ ka n da don ko dɔ la ko minnu bɛ ka caya réseau sanfɛ kumaw cayara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a kɛra tan a bɔra tan moi en tant que malien droit bɛ n fɛnɛ bolo ka bɔ ka kuma i m'a fɔ liberté d'expression na kow don Ibɔ One n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ man k'i da don cɛ n'a muso cɛla la mais ni cɛ n'a muso yɛrɛ y'u ka ko ta ka kɛ bɛrɛkanko ye k'a ta ka bila réseau sanfɛ droit bɛ bɛɛ bolo k'i hakilinata fɔ de 1 ne b'a daminɛ min bɛ Ibɔ One ni Nɛnɛ cɛ ne t'a dɔn ma deli ka Ibɔ One ye ma deli ka Nɛnɛ fo n ye Ibɔ One ye concert kɛ yɔrɔ la ma deli ka Nɛnɛ kɔni n y'a faamu mais ni kow kɛra cogo min na Nɛnɛ y'a fɔ cogo min na ne tɛ jo di cɛ si ma n tɛ jo di muso si ma n bɛ jo di Nɛnɛ de ma parce que Nɛnɛ ye kuma min fɔ mɔgɔ adamadenya hakilima tɛ se ka nin mɛn k'i bɛ taa kuma ɲini kɔrɔ yɛrɛ la Nɛnɛ ye min fɔ ne b'o de dɔn ni Ibɔ One fɛnɛ dalen don a ka cɛya la Ibɔ One fɛnɛ ka bɔ k'a ta fɔ n'o fɛnɛ kɛra tiɲɛ i ɲ'a fɔ n m'a fɔ wɔrɔnda ne bɛ bɔ k'a fɔ tuguni Ibɔ One tiɲɛ na i ye min fɔ tiɲɛ don mais pour le moment ne ye Nɛnɛ de ta lamɛn Nɛnɛ de ta ye tiɲɛ wa o de ye ne kun minɛ parce que an bɛ filɛli kɛ an bɛ faamuyali kɛ ni hakili ye Gilajɔw bɛ faamuyali kɛ n'u kɔkili de ye n kana se ka kilo da dɔn mais n tɛ bɔrɔ da dɔn walahi o ye kalabancidenya ye Nɛnɛ ye kuma fɔ cogo min na hadamaden si tɛ se ka nin lamɛn k'i b'a baara kɛ ni hakili ye bi de aw bɛ bɔ k'aw jɔ ko Nɛnɛ bɔra ka kuma réseau sanfɛ Nɛnɛ tɛ muso ɲuman Nɛnɛ ye sunguruba Nɛnɛ y'a danbe feere John Pere kumana réseau sanfɛ an tɛ segin kɔfɛ aw ka miiri dɔɔni bɛɛ t'aw ɲɔgɔn nɔlɔma ye dɛ Gilajɔw bɛɛ t'aw ɲɔgɔn hakilitan ye dɛ bɛɛ tɛ Sidiki jugu ye dɛ bɛɛ tɛ aw Ibɔ One ka fani ye dɛ aw b'aw sigi aw bɛ miiri aw b'a ka ko n'u aw b'a da aw ka côté la cɛ ma taa ni Nɛnɛ ka kuma ye ouverture média la muso ma taa n'a ye Ibɔ One de taara n'a ye o prévu ye mun ye cɛ bɔra ka kuma e muso kan cɛ ni e muso taara polisi a taara datugunin ko bɔra ala ma tɛmɛ 1 mois et demi kan e tilara tuguni e taara u ka plateau kan e n'u ye kuma caman caman fɔ plateau kan avant ça e ni cɛ ye ɲɔgɔn ye cɛ ye kuma nin dɔn cogo di Ibɔ One e de y'a fa ye Nɛnɛ y'a ka prévu bɛɛ sɔrɔ bon an k'o to yen e tila ka taa i système sanfɛ e non éclaché ko muso furu don yɛrɛ ka se k'i ba ladon ni muso tɛ se k'i ba ladon fo ka kɛ produit ba mun ni tuluba mun ye k'i da ça veut dire depuis yen i b'a yira Nɛnɛ tɛ muso ye Nɛnɛ bɛ bɔ de Nɛnɛ tɛ se k'a janto e ba la e taara ouverture média la k'i muso lebu ka kuma bɛɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ jɛ cogo di bɛ tila k'a ta o lebu da kɛnɛma k'a fɔ cogo di e ni mɔgɔ min y'aw julankolon yira ɲɔgɔn na mɔgɔ kan k'i bɔ k'a fɔ k'i bɛ t'o tigi lebu fo ka tila k'i yɛrɛ coro Ibɔ One i y'i yɛrɛ coro de i yɛrɛ maloya i y'i kuma sulu donc Ibɔ One e ka fɔ n'u ma ka min kɛ tan toi tu es fier de ça donc e bɛ fɛ sini ni sinikɛnɛ ne den kɔrɔbayara ka école kɛ ka tila école la e den ka kan bɔ député nɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ k'u tɛ voter e den parce que ko sunguruba den don e bɛ ala deli o la Ibɔ One e bɛ ala deli ni e den k'a bɛ kɛ maire ye mɔgɔw k'a fɔ k'u tɛ voter e den parce que k'a ba tun ye sunguruba ye Ibɔ One e bɛ ala deli o la Ibɔ One walahi e tɛ denfa ɲuman ye e tɛ hadamaden ɲuman ye Ibɔ One e bɛ fɛ ni anw denw ni e denw taara ɲɔgɔn sɔrɔ école la ou bien an dɔgɔninw o ni e denw taara ɲɔgɔn sɔrɔ école la an dɔgɔninw ka to ka wo ci e den na de ko sunguruba den filɛ Ibɔ One e bɛ fɛ o de ka kɛ wa Ibɔ One ne b'i ɲininka Ibɔ One e bɛ fɛ o de ka kɛ wa Nɛnɛ ko a ka video kɔnɔ ko 1 an e ma deli k'i den lajɛ e ma deli k'i den ɲininkali kɛ e ma deli ka fura san i den hali nɔnɔmugu binani tɛ e ma deli ka san i den e dun y'i den tɔgɔ da i fa de la Ibɔ One ça veut dire que ni e fa tun bɛ balo la ala ka hinɛ la e b'a to faniw nɔfɛ ko ani sanga nɔfɛ ko ni succès ni concert nɔfɛ ko la e b'a to kɔngɔ b'i fa faga e tɛ se ka 200 bɔ k'a di i fa ma Ibɔ One je suis désolé pour toi bilahi hakilima bɛɛ b'a dɔn e ka ko bɛ na laban cogo min na an ka sigi an ka filɛ ni tiɲɛ don Nɛnɛ y'a fɔ cogo min na Nɛnɛ ka kuma ne b'o de dɔn wa hali Nɛnɛ ka ko in tɛ e ka hadamadenya taabolo ne b'a dɔn Ibɔ One e laban cogo tɛ ɲɛ parce que e tɛ se ka ko foyi sɔrɔ i wɔsi la f'e ka ɲini ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ de n'i ma ɲini ni bezi wa bezi tɛ kɛ foyi ye sokɔnɔ kuma n'a ma k'i fa ye a bɛ k'i ba ye ou bien a bɛ k'i muso ye n'a ma k'o si a bɛ kɛ Sidiki fa ye e Ibɔ One cɛ tɛ kɔrɔbaya bon n bɛ pan o bɛɛ kunna Gilajɔw bɛ ka réseau ɲagami fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni fan ye bannen kuma kelen nɔfɛ ko parce que pourquoi Sidiki il a hébergé Nɛnɛ ni aw tɛ hadamadenya dɔn ni danbe t'aw la ni hinɛ t'aw dusukun na hadamaden hinɛkɛlaw ma ban fɔlɔ quoi vraiment moi j'en profite ne bɛ n profiter nin yɔrɔ na ka Sidiki fo trop ka Sidiki fo Sidiki ne tun bɛ ni n ka président ye ɲɔgɔn fɛ ne tun t'i dɔn bi de ne y'a dɔn Sidiki ye den ɲɛnama ye ko parce que ko Sidiki ye Nɛnɛ héberger bon bref
Sidiki nene héberger parce que Iba Wan est nene gain ou bien nene ma se ka mɔgɔ si wele fo Sidiki aw yɛrɛ ka kuma ko Iba Wan jugu ne bɛ aw ɲininka a ye na nin prévu kelen n'a sɔrɔ aw tɛ den tɔmɔni denw ye ko aw ye halala denw ye ko aw filɛ ko aw tɛ mɔgɔ jugu denw ye aw tɛ ɲɛngo ye aw tɛ Sidiki jugu ye aw tɛ fɛ ka Sidiki faga de n'aw tɛ fɛ ka Sidiki ka mangoya de a ye na nin prévu kelen prévu min na Iba Wan delila k'a fɔ plateau dɔ sanfɛ ou bien publiquement Sidiki ye ne jugu de Sidiki ne man di ne ni Sidiki tɛ kuma Iba Wan y'o fɔ aw ye kuma jumɛn depuis 2015 jusqu'à maintenant Iba Wan m'a fɔ cɛ si ale ni Sidiki man di Iba Wan m'o fɔ plateau si kan ale ni Sidiki man di ok an ka na tuguni depuis 2015 fo sisan Sidiki fɛnɛ m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ne ni Iba Wan man di Iba Wan ye ne jugu de jɔn ye Sidiki yira ne la e m'a yira i fa m'a yira i ba m'a yira ne yɛrɛ m'a yira Iba Wan de Sidiki yira ne la ko lui c'est mon frère c'est mon ami nin ye n terikɛ de nin ye n balima de n dɔgɔnin don ne bɛ e ɲininka e muso min bɛ ka vidéo kɛ e ma furu mɔgɔ ma deli ka furu aw fɛ yen e min bɛ ka vidéo kɛ ne bɛ e ɲininka ni e cɛ y'i gɛn e cɛ dɔgɔnin bɛ yen moyen b'a ye k'e ladon e bɛ jɔn de wele muso ɲuman mana gɛn a tɛ boli ka taa fɛ yen a tɛ boli ka taa fa fɛ a bɛ to furu in de kɔnɔ furu in kɔnɔ malheureusement cɛ ni a dɔgɔnin tɛ so kelen kɔnɔ donc a bɛ taa cɛ dɔgɔnin fɛ yen kɛ ou bien n'a sɔrɔ Iba Wan kun y'a fɔ de ko nɛnɛ ne jugu ye Sidiki ye k'o fɔ nɛnɛ ye ni nɛnɛ kun y'i tugu ka Sidiki wele là an kun bɛ se ka fɔ nɛnɛ elle a fait exprès Iba Wan m'a fɔ e ye ko a jugu ye Sidiki a m'a fɔ ne ka jugu ye Sidiki a m'a fɔ maliyɛn si ye ka jugu ye Sidiki Iba Wan b'a fɔ plateau kan kuma bɛɛ ale ni Sidiki foyi t'u cɛ ale dɔgɔnin ni Sidiki a ka jeliba de don jeli bɛ ɲɛ hɔrɔn ma i n'a fɔ hɔrɔn bɛ ɲɛ jeli ma cogo min na d'ailleurs yɛrɛ Mali yɛrɛ misiri kɔnɔ génération na mɔgɔ tɛ yen Sidiki ma ɲa min ma i m'a faamuya ni i kɔrɔkɛ muso ser'i ma ko n cɛ ye n gɛn i bɛ mun kɛ i bɛ téléphone ta i b'a cɛ wele aw m'o de fɔ ok bon ne bɛ fɛ aw k'aw ɲininka n'a sɔrɔ Iba Wan dalen don a ka denya la k'a dalen don a ka cɛkisɛya la a dalen don a yɛrɛ la k'a ŋaniya ka ɲi Iba Wan ka bɔ k'a fɔ Sidiki ma ne wele donc n'o kɛra an bɛ min fɔ Sidiki ma n b'o fɛnɛ fɔ ou bien aw dɔ ka na nin prévu ye ka yira ko Iba Wan ma Sidiki wele o prévu t'aw si bolo o prévu t'e bolo o tɛ ne bolo o tɛ mɔgɔ si bolo yan bɛɛ bɛ k'i da sago de fɔ aw y'a ye mɛn wɔɔrɔ jumɛn ko Iba Wan ma Sidiki wele aw b'o dɔn cogo di Iba bɛ k'a dabiri aw dara de parce que aw vous êtes bêtes les gars ils s'enrichissent sur vous ou bien est ce que Iba y'a fɔ aw ye ko Sidiki m'anw wele wa ou bien Sidiki y'a fɔ ma Iba wele wa nin wɔɔrɔ in na maliyɛn den bɛɛ kan ka chapeau bila Sidiki ye ka Sidiki respecter k'a dɔn Sidiki tɛ den lankolon ye kuma min bɛ fɔ Sidiki ma tiɲɛ tɛ ni Sidiki filila don min na e cɛ an fɛnɛ b'o fɔ kɛ an b'o fɔ ne tɛ Sidiki ka fan ye ne Gaspi ka fan ye mais mɔgɔ mɔgɔ ne ka président bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se k'o tɔgɔ tiɲɛtɔ ye nkalon kan quoi ne tɛ se k'o tɔgɔ tiɲɛtɔ ye nkalon kan e Iba Wan n'a fɔra ko e de ka denbaya bɛ ka gérer i ka faniw fɛ cɛ hali e ye muso wɛrɛ furu i ka fani dɔ bɛ e muso ko k'e ye muso la ne de b'o f'i ye n'i ma changer ne bɛ ko k'i ni artiste min bɛ featuring kɛ n'o ma ne ka fani ye o tɛ kɛ e ma Iba Wan bɛ kɛ cogo di kɔrɔbaya dɔɔnin sa Iba Wan c'est à dire quoi ne ma da la k'a fɔ ko e tɛ den tɔmɔni ou bien ko fa tɛ e la bilahi kan ka Iba Wan hakili lajɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ kekuya kojugu fa bɛ k'a la Iba Wan kekuyara a ka fɛnw n'a ka fɛnw ye trop il croit que tout le monde est bête comme ses fans Talibi bɔra k'a fɔ k'i min muso furu i taara wolo sɛbɛn ta kun i teri i muso furu sɛbɛn ta ka na Iba Wan o kuma i bɛ fɛ ni e den kɔrɔbayara mɔgɔw ka to k'o ba furu sɛbɛn na bɔ o yɛrɛ ɲɛnɛ ka kulonkɛ k'a la k'a yira la i bɛ fɛ k'i den kuma so don la Iba Wan n'e ma sabali i bɛna ko dɔ kɛ i den bɛ poison k'a yɛrɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ faga maloya fɛ parce que hali ne kɔni ne b'a dɔn ne kɔni ne n'i den ɲɔgɔn ne bɛ papier bɔ ka yɛrɛ la k'i ba furu papier filɛ i fa ma kɛ den ne ma i ba furu ka tila ka papier ta k'a da réseau sanfɛ o kɔfɛ ne bɔra k'a fɔ k'i y'a gɛn 3 heures du matin i tila ka na tuguni ni ICA ka papier k'o exposer k'o bila réseau sanfɛ ko comme quoi ko o ye nkalon tigɛ Iba Wan ni nɛnɛ bɔra k'a fɔ don min na ko e sogoni tɛ wuli i ka hakɛ to yen kuma na terme don ou bien filɛlikɛbagaw ka hakɛ to sinon ne tɛ hakɛ deli fɛ parce que e de ye n yɛrɛ ɲini ka lase i yɛrɛ ma e tɛ den ɲɛnama ye nin yɛrɛ de ka di e ye mɔgɔ k'e dɔgɔya pour que i ka se ka sa di fa e bɛ tila ka t'i da k'i sogoni photo ta ou bien e bɛ taa e nɛnɛ ko minnu kɛ k'o vidéo dɔ labɔ k'o fɛnɛ di n'i y'o kɛ don o don bilahi n bɛ t'i ju tigɛ ne yɛrɛ ye nkalon kelen dɔrɔn de ye nɛnɛ ka kuma kɔnɔ nɛnɛ ye nkalon kelen de tigɛ o nkalon kɛra mun ye ko Iba Wan ye n gɛn ka bɔ a ka so tɛ Iba Wan bolo a y'i gɛn ka bɔ mɔgɔw ka so aw tun bɛ luwanse la yɔrɔ na so tɛ Iba Wan bolo i wɔrɔ i hakili to o yɔrɔ na so t'a bolo quoi i m'a faamuya
Gladiaw de bɛ ka nin ko bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ tiɲɛ bon Gladiaw mɔgɔ si ma i bɛ bɔ ni muso furu sa ni aw tɛ aw de bɔra k'a fɔ ko Camisefania bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ni Petitkiba bɛ ɲɔgɔn fɛ aw de nɛnɛ kɛ sunguruba aw de nɛnɛ kɛ Guinée aw de nɛnɛ kɛ fɛn bɛɛ aw delila ka anw damɛ Gaspi ka musoko kuma la aw delila k'an damɛ Gaspi ka ko kolon dɔ la ko k'a fɔ ko Gaspi ye nin kɛ a n'a muso cɛ aw delila k'o mɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ni an ye ka kuma ko o ko la an bɛ dɔnkilida ko de la Gaspi ye nin kɛ dɔnkilidala ma diya ye parce que an tɛ Gaspi nɔfɛ foyi la a ka dɔnkilida kɔ n'a y'a diya ka kɛ terroriste n'a y'a diya ka kɛ rebelle n'a y'a diya ka kɛ zo ye ne mago foyi t'o la n'a ma dɔnkili da ka ɲɛ ou bien n'a ye ko dɔ kɛ min dɔnkilida tɛ ne fana b'o fɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni o de mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne ka page su o de kama Gaspi ma nin kɛ dɔnkilida la a ma diya ye mais a ka vie privée ne mago foyi t'o la aw Gladiaw mɔgɔ si tɛ se ka photo publier n'aw ma t'o banni mɔgɔ tɛ se ka vidéo publier n'aw ma t'o banni hali ni an ma Ibɔ One photo publier an y'an ka artiste photo publier parce que an ka artiste ni Ibɔ One tɛ team kelen na aw bɛ na an ka artiste banni na aw b'an yɛrɛ banni aw bɛ se commentaire fila ye la diɲɛ kɔnɔ banni ou bien TG c'est la loi bon moi je vous dis TG c'est la honte parce que san o san aw de tɔgɔ bɛ ye ko kolon dɔ la san o san aw de bɛ bezi dɔ créer k'aw baw kɛ cogo dɔ bɛ k'aw fa kɛ cogo bɛ ka du wɛrɛ Ibɔ One tɛ se ka balo n'a m'a fɔ a muso tɔgɔ utiliser a m'a den tɔgɔ utiliser ou bien a m'a ba tɔgɔ utiliser n'o si ma sɔrɔ a bɛ taa Armée Mali utiliser o si ma sɔrɔ a bɛ taa Sidiki fa utiliser Ibɔ One a f'i ka fani u ka hakili sɔrɔ quoi faniden fali bɛ yen dɔw ye tiɲɛ ye mais dɔw olu ma tiɲɛ ye wa sungurubaw bɛɛ bɛ k'i ta fɔ na dɔw bɛ yen u ma deli ka furu mɔgɔ ma deli ka furu fɛ yen olu bɛɛ bɛ t'u sigi vidéo la ka dɔ fɔ i mana photo publier dɔrɔn i b'a dɔn de i mana photo publier dɔrɔn Kanku Musa TG c'est la loi TG c'est la loi e ma ye Ibɔ One i bɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ a tɛ ka barika i bɛ ka nin bɛɛ kɛ concert la i bɛ ka nin bɛɛ kɛ yuruguyurugu la i tɛ ka se ka so sɔrɔ i tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ i tɔw kan hali minnu tɛ concert kɛ olu bɛ ka wari sɔrɔ ni e ye o bɛ kɛ cogo di sa Ibɔ One danga de b'i kɔ i bɛ tɛ ka wari sɔrɔ tiɲɛ kan de ne bɛ nin fɔ k'a profiter k'a fɔ en tant que ministre de la défense de la Wara gang ne b'a fɔ n ka calen bɛɛ an bɛɛ ka Sidiki soutenir n b'a fɔ n ka soldat bɛɛ ka Sidiki soutenir firi don an kana mɔgɔ fa neni an kana mɔgɔ ba neni nkalon tɛ da Sidiki la k'an to yan tant que Sidiki n'an ka président bɛ ɲɔgɔn bolo nkalon tɛ da Sidiki la k'anw to yan o kɛlen don Wara gang ma nation firi kɔnɔna yɛrɛ la